ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 6 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା, ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 12 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶା 17 ବର୍ଷୀୟ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ରାୟ ପ୍ରକାଶ। ଅଭିଯୁକ୍ତ 12 ବର୍ଷ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଶ ଶୁଣାଇଲେ ଯାଜପୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟାସନଗର ସାପଗାଡ଼ିଆ ଗାଁର କିରଣ ମୁଖୀ। 2025ରେ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ନାବାଳିକାକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ୍ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। 17 ଜଣଙ୍କ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି କୋର୍ଟ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। 22 ଜୁନ୍ 2025ରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବନହରପାଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ 6 ବର୍ଷୀୟା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ସ୍ପେଶାଲ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷୀୟ ସଶ୍ରମ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ସହିତ 50,000 ଟଙ୍କାର ଫାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସରକାର 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେତନ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ସିଆକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ ଠେଲି ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଯଦି ଦୋଷୀ ତାହେଲେ ତାକୁ ଫାଶୀ ଦିଅ। ମୋ ଝିଅ ଯଦି କେତନକୁ ମାରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ସେଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଠେଲି ଦିଅ। ଦୋଷୀମାନଙ୍କୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ସେ ମୋ ଝିଅ ହଉ କି ଆଉ ଯିଏ ବି ହଉ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମା କହୁଛି, ମୋ ଭାବି ଜ୍ୱାଇଁ କେତନକୁ ଯିଏ ମାରିଛି ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ଦୋଷୀମାନେ ନ ଖସିବା ଦରକାର। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେତନ ଅଗ୍ରୱାଲକୁ ଲୋହାଗଡ଼ ପୋର୍ଟ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତା ସିଆ ଗୋଏଲଙ୍କ ମା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସିଆଙ୍କର ଏଭଳି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଶୁଣିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସିଆ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ କଠୋରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନିହାତି ଦରକାର। ସିଆଙ୍କ ମା ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି କି ସେମାନେ ଚେତନ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି କଥା ଜାଣିନଥିଲେ। ଯଦି ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ କେବେ ବି ରାଜି ହୋଇନଥାନ୍ତେ। ଏହି ବାହାଘରରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲେ। ଏମିତି ହେବ ବୋଲି କେହି ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖିବା ସିଆ ଏବଂ ପ୍ରେମିକ ଚେତନ ମିଶି କେତନକୁ ଲୋହାଗଡ଼ ପୋର୍ଟ ଉପରୁ ଠେଲି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ ବଢ଼ିବ ପାସପୋର୍ଟ ଫିସ୍। କେତେ ହେବ ମୂଲ୍ୟ? ଭାରତ ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ବନାଇବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 1ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ସରକାର ପାସପୋର୍ଟ ନିୟମ 1980 ସଂଶୋଧନ କରି ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁ କରାଯାଉଛି। ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କୁ ଏବେ ଅତିରିକ୍ତ 1000 ଦେବାକୁ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 36 ପୃଷ୍ଠା ବିଶିଷ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ପାଇଁ 1500 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2500 ଟଙ୍କା ହୋଇଯାଇଛି। ତତ୍କାଳ ସେବା ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 3500 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା ତାହା ଏବେ 5000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ନା ଧୂଆଁ ନା ପ୍ରଦୂଷଣ, କୋଉଠି କେଉଁ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍? ଭାରତୀୟ ରେଳ ଇତିହାସରେ ଏକ ନୂତନ ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଣିକି ରେଳ ଧାରଣାରେ ଆଉ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭବିଷ୍ୟତର ଗତିମାର୍ଗ ହେବ। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଯାହା ଧୂଆଁ କିମ୍ବା ପ୍ରଦୂଷଣ ନିର୍ଗତ କରିବ ନାହିଁ। ଏହାର ଶକ୍ତିର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ କେବଳ ପାଣି ସିଞ୍ଚନ କରିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ଏହାର ଶେଷ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ବେଗ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ହରିୟାଣା ଜିନ୍ଦ୍ ସୋନପିତ ସେକ୍ସନ ମଧ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ସର୍ବାଧିକ 120 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିଥିଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସଫଳତା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଦେଶର ପ୍ରଦୂଷଣ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନ ଅର୍ଥାତ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଲୁଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଗାୟବ ଘଟଣା, ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି। ଚୌଦ୍ୱାର ଜେଲ୍ରୁ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଦସ୍ତାବିଜ ଗାୟବ ଘଟଣାରେ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି, ଜେଲ୍ ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ 2 ବିହାରୀ ଅପରାଧୀ ଫେରାର ଘଟଣାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ କୁମାର। ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜେଲ୍ ଡିଜି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାଥ ଓ ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ର ବରିଷ୍ଠ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ କୁମାର ରାଉଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାକୁ ଏତଲା ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଏତଲା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ଷ୍ଟେସନ ଡାଏରୀ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଏତଲା ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ଅଧିକାରୀ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଦିନର ଜେଲ୍ ସିସି କ୍ୟାମେରା ଫୁଟେଜ୍ ଓ ଦସ୍ତାବିଜ ଗାୟବ ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ଜେଲ୍ ଡିଜି ଓ ଅଧୀକ୍ଷକ। ଗତକାଲି ଚୌଦ୍ୱାର ଥାନାରେ ଜେଲ୍ ଡିଜିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏମ୍ପି ସୁଜିତ କୁମାର ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ଚୌଦ୍ୱାର ସର୍କଲ ଜେଲ୍ରୁ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ ମାରିବା ଘଟଣାରେ ଏହି ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ସୁଜିତ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ ଲଘୁଚାପ, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା।
राज्य में सक्रिय होउछि मौसुमी दिने 2 दिन मध्य तातीरू मिलिबो आश्वस्ति। आकाश मेघाच्छन्न रहिबा सह ताती ह्रास पाइबो एही आकलन करिसेंती विशिष्ट पाणीपाग वैज्ञानिक शरद चंद्र साहू। अपराह्न भी उपकूलवर्ती और आभ्यंतरीण जिला गुड़िकर किछि स्थान में घड़घड़ी बिजुली सहित वर्षा होइपारे। जुलाई 5 रु 6 तारिख पर्यंत तातीरू त्राही मिलिबो किंतु जलीय बाष्प प्रभाव में गुळुगुळी पूर्व परि जारी रहिबो। आसंता जुलाई 2 तारिख बेलकु राज्य में लघुचाप सृष्टि होइपारे। 30 तारिख बेलकु उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक घूर्णिबलय सृष्टि हेबो। यह घनीभूत होई लघुचाप परिणत होब किंतु 1 तारिख जाए राज्य में स्वाभाविक ठारू कम वर्षा होइपारे। 2 रु 8 तारिख में स्वाभाविक बा स्वाभाविक ठारू अधिक वर्षार संभावना रही। पाणीपाग विभाग विस्तारित आकलन में यही पूर्वानुमान करछंती पाणीपाग विज्ञानी डॉक्टर शरद साहू। सुना रूपा दर में हठात क्राश। रूपा दर 45,000 टंका कमिला। सुना भी हेला सस्ता। एबे चली विवाह ऋतु। रेट जेते अधिक थिले भी लोक सुना रूपा किनिबाकू बाध्य किंतु हठात किछि दिन होला सुना रूपा दर कमिबारे लागिछि जेउथि लोकंकू किछि मात्रा रे आश्वस्ति देछि। बहुत दिन व्यवधान पर राज्य में रूपा केजी 2.5 लाख टंकारु कम होइछि। गुरुवार एहार दाम 10,000 टंका कम होबारु ताहा 2,40,000 टंका को खसी आसिछि। चलित मास 16 तारिख रूपार मूल्य 45,000 टंका ह्रास घटिछि। सही समय रूपा केजी 2,75,000 टंका थिला। अन्य पक्षरे 22 कैरेट सुना 10 ग्राम 250 टंका ह्रास पाई 1,32,300 टंका और 24 कैरेट सुनार दाम 270 टंका ह्रास पाई 1,44,330 टंका होइछि। गतकाली 22 कैरेट सुना 3100 टंका और 24 कैरेट। जुलाई रे 12 दिन बैंक बंद। आपणक राज्य में केबे बैंक गुड़िक बंद रहिबो ताहा जानतु। एही वर्ष जुलाई मासरे देशर विभिन्न राज्य में बैंक गुड़िक मोट 12 दिन पई बंद रहिबो। 4टी रविवार एवं 2टी शनिवार छुट्टी व्यतीत विभिन्न स्थानीय पर्व पई मोट 6टी छुट्टी रहिबो। यह कहबा कथा जे जुलाई हेउछि सबठारु कम छुट्टी थिबा मास मध्यरु गोटिए। जुलाई 2026 रे देशर समस्त बैंक रविवार जुलाई 5, 12, 19 एवं 26 तारिख में बंद रहिबो। एहा सहित मासर द्वितीय शनिवार जुलाई 11 एवं मासर चतुर्थ शनिवार एप्रिल 25 तारिख में देशव्यापी बैंक छुट्टी रहिबो। यह व्यतीत विभिन्न राज्यर विभिन्न अवसरर एवं स्थानीय पर्वपर्वाणी जोगु जुलाई 6, 9, 16, 17, 18 एवं 22 तारिख में बैंक गुड़िक बंद रहिबो। चाकरीरू विदा हेले भीमसेन। चंद्रिकांक मृत्यु पछरे भीमसेनक संपृक्ति अभियोग। भीमसेन टुटू बहिष्कृत। डाक्तरी छात्री चंद्रिका मृत्यु घटना रे बड़ एक्शन नेछंती मुख्यमंत्री। ओटीएस अधिकारी भीमसेन टुडू को चाकरी बहिष्कृत करा जायछि। आपराधिक मामला रे अटक नवीन युक्त सरकारी अधिकारी उपरे मुख्यमंत्री दृढ़ कार्यानुष्ठान नेछंती। ट्रेनिंग समय पुलिस द्वारा गिरफ होइथिबा भीमसेन टुडू गिरफ परे तांको विचार विभागीय हेफाजत को पठा जायछि। नुआकरी ओटीएस पाइथिबा टुडू तांको इंडक्शन ट्रेनिंग समय 2026 जून 4 तारिख अनुपस्थित थिले। मधुसूदन दास रिजनल एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तांको शेष परीक्षा रे जोग देइ नथिले। एही समय से चंद्रिका मृत्यु मामला रे बरांग पुलिस द्वारा गिरफ होइथिले। जुडिशियल कस्टडी को पठा जायछि। आपराधिक मामला रे 44 घंटा मध्यरु अधिक समय धरी पुलिस द्वारा अटक रखिथिबारु आईन अनुसार पदक्षेप निया जाय तांको सीधा सड़क सरकारी सेवारु दरखास्त करा जायछि। दुर्गम अंचल रे 300 रु अधिक लोकंकु मिलिला मागणा चिकित्सा और औषध। दुर्गम अंचल रे लोकंकु गुणात्मक स्वास्थ्य सेवा जोगाई देवा लक्ष्य रे भारतर सर्वबृहत आलुमिनियम उत्पादनकारी कंपनी वेदांत आलुमिनियम पक्षरु एक बृहत पदक्षेप निया जायछि। वेदांत लांजीगढ़ तरफरु कलाहांडी जिलार शिवपदर ग्राम पंचायत ठारे एक गोष्ठी स्वास्थ्य शिविर आयोजन करा जायछि। एही स्वास्थ्य शिविर रे आखपाख 10टी ग्रामरु 300 रु अधिक व्यक्ति सामिल होई उन्नत स्वास्थ्य सुविधार लाभ उठाइछन्ति। एही शिविर अधीन रे अंचलवासी को मागणा डाक्तरी परामर्श, मौलिक स्वास्थ्य जांच एवं अत्यावश्यक औषध प्रदान करा जायतिला। विशेषकर सीमित स्वास्थ्य सेवा थिबा एही अंचलर रोगर प्रारंभिक चिन्हट एवं चिकित्सा संभव होई परिछि। शिविर रक्तचाप, ओजन एवं बीएमआई भली गुरुत्वपूर्ण स्वास्थ्य जांच करा जायतिला। 3 जण विशेषज्ञ डाक्तर एक टीम गुणात्मक निदान, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करथिले। हांडिया हाटरे ट्रक जबत। बालेश्वर जिला खैरा थाना सारिसुआ पहाड़रू बेआईन पहाड़ माटी परिवहन करुथुबा बेले पुलिस चढ़ऊ करी 6टी ट्रक जबत करिछि। बेआईन भावे पहाड़ माटी परिवहन खबर पाई खैरा पुलिस हांडिया हाटरे पहुंची 6टी पहाड़ माटी बुझेई ट्रक जबत करिथिबा बेले सेथि मध्यरु 2टी ट्रकरू माटी ड्राइवर माने अनलोड करथिले।
पुलिस 4टी ट्रक जनक क्रसर रे रखिथिबा बेले माटी नथिबा ट्रक थाना को आनिछंती। सेहीपरि पुलिस चिप्स बोझेई ट्रक जबत करी थाना को आनिछंती। ड्राइवर को अटक रखी तदंत करुछि पुलिस। भारत आसिबे ट्रंप। भारत गस्त करि पारंती अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 2027 मसीहा सुधा भारत गस्त करि पारंती बोली अमेरिका वैदेशिक मंत्री मार्को रूबियो सूचित करिसेंती। एक साक्षात्कार रे से कहिसेंती आमे आशा करूछु एवं आसंता वर्ष प्रारंभ रे राष्ट्रपति ट्रंप को भारत गस्त को आयोजन करिबा पई काम करूछु। यह एक अत्यंत सकारात्मक पदक्षेप। भारत वर्तमान अमेरिकार एक अत्यंत निकटतम व्यावसायिक अंशीदार एवं सहयोगी। एही गस्त प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति मध्य संपर्क को मजबूत करि परिबो। अमेरिकार वैदेशिक मंत्री रूबियो कहिसेंती जे राष्ट्रपति ट्रंप को गस्त समय दुई देश मध्य एक द्विपाक्षिक वाणिज्य चुक्ति चूड़ांत होई पारे। प्रधानमंत्री मोदी एवं राष्ट्रपति ट्रंप मध्य घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क होउछि दुई देश मध्य दृढ़ संपर्कर मूलदुआ। उभय नेता समान मत रखिछन्ति एवं राष्ट्रपति ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी को जने प्रशंसक। भारत विश्वर सर्वबृहत एवं पुराना गणतंत्र मध्य। अमेरिकीय विदेश मंत्री मार्को रूबियो कहिसन्ति जे अमेरिकीय माने प्रधानमंत्री मोदी एवं तांको कार्य को प्रशंसा करन्ति। से एक एपरी देश को नेतृत्व दउछन्ति जहा अद्भुतपूर्व आर्थिक प्रगति अनुभव करुछि। सरकारी चाकरी पई बापा को हत्या कला पुओ। झारखंडर धानबाद जिले में एक अभावनीय घटना घटी। बापा सरकारी चाकरी हाताइबाकू दुई पेशादार अपराधी सहायतार बापा पुओ हत्या कर अभियोग होइछि। एही मामलारे पुलिस षड्यंत्रकारी पुओं सह दुई हत्याकारी गिरफ कर गणमाध्यम को सूचना देछि। पुलिस सूत्ररू मिलिथिबा सूचना अनुसार धानबाद अंचल में रहुतबा तुलेश्वर नोनिया नामक जड़े व्यक्ति सरकारी चाकरी करुथिले। तांको मझिया पुओ विजय नोनिया दीर्घ वर्ष हब बेकार थिले। तेणु बापा को हत्या करी अनुकंपामूलक भाव तांको सरकारी चाकरी हातेइबाकू विजय योजना करथिला। एथिपाई से दुई अपराधी अखिलेश मल्ला और अमित कुमार को 10 लाख टंका हत्या सुपारिश देथिला। गत 20 तारिख में अखिलेश और अमित कुमार एक निकांचन स्थान को तुलेश्वर को डाकी पथर रे छेची तांको हत्या करथिले। तुलेश्वर मृतदेह पड़िथिबा देखि स्थानीय बासिंदा पुलिस को खबर देथिले। स्नान पूर्णिमा पई चलीछि प्रस्तुति। राति 10:30 रु सर्वसाधारण दर्शन बंद। स्नान पूर्णिमा पई प्रस्तुति आरंभ होईछि। श्री मंदिर रे राति 10:30 रु आज दिन 1 पर्यंत बंद रहिबो सर्वसाधारण दर्शन। श्री मंदिर प्रशासन पक्षरु दिया जाईछि एही सूचना। विशेष करी नीतिकांति पई कटकणा जारी होईछि। एथिसह सुरक्षा व्यवस्था और रूट लाइन को सुरक्षित करा जाईछि। ज्येष्ठ शुद्ध शुक्ल पूर्णिमा अर्थात सोमवार स्नान पूर्णिमा निमंते पुरी रे प्रबल जनसमागम को दृष्टि रे रखी पुरी पुलिस पक्षरु व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था करा जायछि। पार्किंग निमते स्टाफ कम स्टाफ सर्व अर्थात प्रथमे आसीथिबा व्यक्ति को अग्राधिकार भित्तिरे स्नान मिलिबा पुलिस पक्षरु जारी करा जायथिबा सूचना अनुसार दुई चकिया जान निमंते भुवनेश्वर पार्श्वर किंबा ब्रह्मगिरी पार्श्वर किंबा कोणार्क पार्श्वर श्री जीवको दर्शन निमंते मार्केट छक पर्यंत अनुमति प्रदान करा जायछि। सोई थिबा बेले युवती को निया लगाई देले दुर्बृत्त। गुरुतर अवस्था रे घरोई हॉस्पिटल ले भर्ती। एक तरफा भल पाउथबा युवक शुक्रवार राति रे जने युवती को पेट्रोल ढाली निया लगाई दिया जायछि। सबठारु क्षोभर विषय है जे जीवन एवं मृत्यु सहित संघर्ष करुवा युवती को पश्चिम ओडिशार सर्वबृहत मेडिकल कॉलेज बुर्ला स्थित वीर सुरेंद्र साय मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल चिकित्सा पई शଯ୍ୟା न मिलिबा। एक तरफा प्रेमर करुण पीड़ती सुंदरगढ़ जिला बिश्रा थाना अंचल में देखा मिली। जिलार युवकों नारकीय कांड को नहीं चारिआडे चर्चा होउछि। जड़े 26 वर्षीय युवती गतकाली राति घरे शोइथिले। प्रबल गरम जोगु झरका खोला थिला। झरका खोला थिबार सुजोग नहीं अध राति युवक जनक पहुंचीथिला। प्रेम प्रस्ताव को प्रत्याख्यान करिथिबा युवती उपरे हताश प्रेमिक पेट्रोल ढालिबा परे निया लगाई देथिला। 2 मास परे आसिला गैस सिलिंडर पई धाड़ी रे उपभोक्ता। एबे भी गैस संकट टळिनी। गैस संकटर विरल चित्र कोरापुट लमतापुटरू सामना को आसीछि। लमतापुटरे गैस जोगाण रे अव्यवस्था। गत 2 मास हब सिलिंडर रे न पाई हंतसंत होउचंती हिताधिकारी। 2 मास परे आज गैस सिलिंडर नबाकू लाइन ने रहिचंती। राज्य सरकार गैस किनिबार जो सबु कटकणा लगाइथिले ताकू हटाई देइछंती। तेबे लमतापुटर गैस उपभोक्ता 2 मास हेलाणी गैस काहेकि पाउनाहांती, जाकू नै असंतोष व्यक्त करिसंती स्थानीय बासिंदा। सेपटे ब्लॉक जोगाण अधिकारी कहिसंती
କହିଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ଡିପୋରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଆସିପାରୁନଥିଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ପହଞ୍ଚି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିବ। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଶୁଣାଣି ଶେଷ। ଜୁଲାଇ 11ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିବା ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ମାମଲାରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 11ରେ ହେବ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମହାନଦୀ ଜଳ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗର ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି ଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଅଗ୍ରଗତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। 11 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ବସିବ ଛତିଶଗଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ସଚିବସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 20 ଥର ବସିଲାଣି ବୈଠକ କମିଟିର ବୈଠକ। ଜଳ ରାଶି ବଣ୍ଟନ ନେଇ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା। ସହମତି ଭିତରେ ସମାଧାନ ଲାଗି ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଭାରତ ବିରୋଧରେ ପୁଣି ଆତଙ୍କବାଦ ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଲୁଚାଇବାକୁ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରୟାସ। ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଥିବା ନେଇ ତାର ପୁରୁଣା ଓ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗକୁ ଦୋହରାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେହବାଜ ସରିଫ ଶନିବାର କଚାରିରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଏଭଳି ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ମାଟିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବା ତଥା ଦେଶର ଶାନ୍ତି ଓ ସ୍ଥିରତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପ୍ରାକ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଂସା କରାଉଛି ବୋଲି ସରିଫ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେ ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ପରଲୋକ 25ରୁ ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା। ଭାଗ୍ୟରାଜଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇରେ ହୃଦଘାତରେ ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାମିଲ ସିନେମା ଜଗତର ଏକ ଦୀର୍ଘ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଭାଗ୍ୟରାଜ ସର୍ବଦା ମଧ୍ୟବର୍ଗୀୟ ପରିବାର ଜୀବନ, ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିଜ ଫିଲ୍ମରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ତୋଳି ଧରାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମଗୁଡ଼ିକ ସରଳ କିନ୍ତୁ ଗଭୀର କାହାଣୀ ପାଇଁ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଥିଲା। ଏହି ଶୈଳୀ ପାଇଁ 1980 ଏବଂ 1990 ଦଶକରେ ତାମିଲ ସିନେମାକୁ ନୂଆ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା। ଭାଗ୍ୟରାଜ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲେଖକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇ ତାମିଲନାଡୁର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଲୋକପ୍ରିୟ ଅଭିନେତା ଏମ୍.ଜି. ରାମଚନ୍ଦ୍ରନ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ।